জামশেদপুরের কদমা সেবাব্রতী নীলসংঘ ক্লাব চত্বরে ফিট অ্যান্ড জয়ের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে সমাজসেবী রাজেন্দ্র সচদেব, পূরবী ঘোষ, বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে সুধা গুপ্তা, সেবাব্রতী নীলসংঘ ক্লাবের সভাপতি অমিত মাইতি ও নিশীথ গিরি উপস্থিত ছিলেন। জামশেদপুর ফিটনেস গ্রুপের মুখ্য সদস্য সুবীর কুণ্ডু ক্লাবের ফিটনেস ক্লাস পরিচালনা করেন। সংস্থায় অধিকাংশ সদস্যই প্রবীণ নাগরিক এবং প্রত্যেকেই নিয়মিত যোগাসন করেন। मेरे परम पिता परमा मेरा परम पिता। योगा दिवस की पूरे विश्व को बहुत बहुत बधाई। आज यहाँ मैं दोबारा आई और फिटनेस फिट एंड जॉय सेंटर में मुझे पिछली बार ही बुलाया गया था। तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार मुझे यहाँ बहुत लोग दिख रहे हैं और ये वाकई में बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि एडल्ट सिटीजन के लिए शायद जमशेदपुर में ये एक ही योगा सेंटर है यहाँ पे सिर्फ सीनियर सिटीजन ही आते हैं योग के लिए। इसके लिए मैं कुंडली जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत उनकी तारीफ करती हूँ। पिछली बार इन लोग का डिमांड था, यहाँ पे पेबल्स ब्लॉक नहीं था, कच्ची जमीन थी, इन लोगों ने डिमांड रखा था कि मंत्री जी के सौजन्य से यहाँ पेबल्स लगवा दिया जाए, जो शायद मैं इनके कार्य में खड़ी होती हूँ और आगे भी इनके क्षेत्र के हित में जो भी कार्य होगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस कार्य को मैं पूरा कर सकूँ। জয় ফিটনেস সেন্টার, যেটা আমাদের সুবীর কুণ্ডু দ্বারা পরিচালিত। আজ এখানে ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে, সেটা সেলিব্রেশন করা হচ্ছে। আমি এই ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর আমরা সবাই জানি যে শারীরিক সুস্থতার কাছে পয়সা নগণ্য, কারণ মানুষের কাছে পয়সা থাকতে পারে, যদি সুস্থ শরীর না থাকে তাহলে জীবনটাকে এনজয় করা যায়।